వెల్కమ్ టు సార్వరి కలెక్షన్స్. దిస్ ఇస్ సుజాత. ఇవాళ మన డిస్కౌంట్ కలెక్షన్లో దేశీ డ్రెస్సెస్ చూద్దాం. సార్వరి కలెక్షన్స్ ఫ్యాబ్రిక్స్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కలెక్షన్ ఈ దేశీ టస్సర్. నాకు కూడా పర్సనల్గా ఈ ఫ్యాబ్రిక్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ శారీ యాక్చువల్ ప్రైస్ 6200, కానీ డిస్కౌంట్ సేల్లో మనం 4950కే ఈ శారీ ఇస్తున్నాం. உருவத்தை ஏந்தி நிற்கும் என் கண்ணு தானே உன்னை கட்டி காக்குதே, கையோட ரேகை எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறேன், நீ வந்து சேரப்பூவ கோர்த்து வைக்கிறேன், உன் பாதை பார்த்து பார்த்து தேடி நிற்கிறேன், உன்னாலே நானும் கெட்டு வாடி நிற்கிறேன். யாரோ இவள் என் பக்கம் வந்து போன பின்பும் வாசம் மட்டும் இன்னும் போகவில்லையே, யாரோ இவள் என் நந்தி பகல் சாய்ந்த பின்பும் உச்சி வெயில் இன்னும் ஓயவில்லையே. ஒரு பூவை போல அவள் தேகம் கண்டேன், நான் முன் போல் இல்லை.